Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui la recette de galette des rois, un gâteau qui se partage traditionnellement le jour de l'Épiphanie. C'est une fête chrétienne célébrée aux alentours du 6 janvier. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par fariner un plan de travail. Ensuite, on va étaler une pâte feuilletée, soit une pâte feuilletée maison, soit une pâte feuilletée du commerce. في هذه الوصفه هذه نتاع اليوم غادي نحتاجوا عجينه مورقه، يا اما تصايبوها في الدار يا اما تشريوها حاضره ومن بعد نقطعوها على هذه الطريقه بالديسك. Donc ensuite je prends un cercle et je le coupe comme ici. Je récupère le restant de la pâte. Je prends un plat qui va aller au four chemiser de papier cuisson, je la dépose dedans et je vais faire la même chose avec une autre pâte feuilletée. من بعد شديتها هذاك الديسك اللي قطعناه حطيناه في البلاطو فيه الورق نتاع الطهي وشديت عجينه مورقه اخرى وقطعتها على نفس الطريقه. Maintenant je vais les placer au frais pendant 1 heure. حطيتهم من بعد في الثلاجه لمده ساعه. En attendant, je vais préparer une crème pâtissière avec 2 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, je vais bien les mélanger. Ensuite, je vais ajouter 25 g de fécule de maïs. دابا غادي نصايبوا واحد الكريمه الحلواني. درت 2 نتاع صفر البيض زائد 30 غرام تاع السكر، خلطتهم مزيان ومن بعد زدت عليهم 30 غرام تاع النشا ونخلط مزيان. Maintenant, je vais ajouter une cuillère de vanille liquide. من بعد زدت عليهم وزدت معلقه صغيره ديال الفانيلا. Ici, j'ai 200 ml de lait chaud. Je l'ajoute en 2 ou 3 fois tout en mélangeant. هنايا عندي 200 ملل ديال الحليب سخون في الكاسرونه، بقيت كنزيدو بشويه بشويه وانا كنحرك. من بعد غادي نرجعو في الكاسرونه ونديرو فوق العافيه. Je remets ensuite le tout dans la casserole et je mets sur le feu tout en mélangeant jusqu'à épaississement du mélange. من بعد كنديرها فوق العافيه وكنبقى كنخلط حتى كتعقد الكريمه. Hors feu, j'ajoute 10 g de beurre. من بعد كنزيد في الكاسرونه 10 غرامات نتاع الزبده. Je transvase ensuite le tout dans le saladier, je couvre au contact avec un film alimentaire et je mets au frais. من بعد كنديرها في هذاك السالادير كنغطيها ونديرها في المبرد. Maintenant, je vais préparer une crème d'amande. Donc, je vais mettre dans le saladier 100 g de beurre température ambiante, un beurre pommade. هنايا عندي 100 g نتاع الزبده بحراره الغرفه. J'ajoute 80 g de sucre et je mélange. كنزيد عليها 80 g ديال السكر حبيبات وكنخلط مزيان. Maintenant, je vais ajouter les 2 blancs d'œufs puisque j'ai mis le jaune dans la crème pâtissière. Le blanc, je le mets dans la crème d'amande. وهذاك البياض نتاع البيض اللي بقى ليا من 2 نتاع الصفوره اللي درتهم في الكريمه الحلواني، هذاك البيض ديالو خلطت به هنايا ودرتهم هنايا باش ما يضيعوش. J'ajoute ensuite 125 g de poudre d'amande. من بعد زدت عليها et quelques gouttes d'extrait d'amande. من بعد زدت 125 غرام ديال اللوز مطحون وزدت واحد القطرات ديال الروح ديال اللوز ونخلط مزيان. Donc je l'ai gardé au frais quelques instants le temps que la crème pâtissière refroidisse complètement. Donc je les sors, je travaille un petit peu la crème pâtissière avec la maryse. Ensuite je les mélange ensemble. هذيك الكريمه ديال اللوز فاش كملتها حطيتها شويه في المبرد. من بعد مني بردات الكريمه ديال الحلواني جبتها ضربتها شويه هكا بالملعقه ومن بعد بقيت كنخلطهم مع بعضياتهم. كنبقى كنزيد بشويه بشويه وانا كنخلط. Je mets le tout ensuite dans une poche à douille. من بعد كندير هذاك الخليط كله كنديرو في الجيب الحلواني. Je sors la pâte feuilletée du frigo et je dépose comme ça en rosace par-dessus. من بعد كنجبد الورقه المعجنه من هذيك الديسك اللي قطعناه كنجبدو وكنحط فوق منه الخليط ديالنا على هذا الشكل. جوميديفي un petit peu les extrémités avec un peu d'eau ودوك الجنيبات كندهنهم بشويه ديال الماء ماشي بزاف غير شويه د الماء. Ensuite je dépose le deuxième disque par-dessus. من بعد كنجبد هذاك الديسك الاخر وكنحطو من فوق منه وكنبقى كنضغط عليهم هكا من الجنيبات باش يتلاصقوا مع بعضياتهم. هذاك شويه ديال الماء اللي درت في الجناب باش يتلاصقوا. Donc j'appuie délicatement pour souder la pâte. Voilà, et je la mets au frais pendant 15 minutes. Je mélange ensuite un jaune d'œuf وهنايا كنخلط واحد الصفار نتاع البيض. Je récupère la galette et je la retourne délicatement. من بعد كنشد هذيك لاكاليت كنخرجها من الثلاجه، خليتها 15 دقيقه هكا تقريبا ولا ما بين 15 حتى ل 20. كنجبدها وكنقلبها على الجهه الاخرى. Et je commence à badigeonner la surface avec le jaune d'œuf. من بعد كنبقى كندهنها بهذاك الصفار البيض من الفوق. منين غادي نكمل غادي نولي نحطها في الثلاجه لمده 20 دقيقه هكاك. Je la remets au frais pendant une vingtaine de minutes à peu près.
ماشي في المجمد كنحطها في الثلاجة عادية. Au bout de 20 minutes, je ressors encore la galette et je repasse une deuxième couche de jaune d'œuf. من بعد كنولي نجبدها 20 دقيقة من بعد كنجبدها وكنولي نعاود ندهنها بهذاك صفر البيض. Je la remets ensuite 15 minutes à peu près dans le frigo. كنولي نرجعها واحد 15 دقيقة للفريغو من بعد كنجبدها. Donc je la sors ensuite, je vais la piquer, je vais faire un petit cheminé au milieu avec un cure-dent. من بعد كنتكها من الفوق هكا بشي العود نتاع السنان باش منين طيب ما تنفخش. Et je commence la décoration. Avec le dos d'un couteau, je fais des entailles espacées. Ensuite, je les remplis avec d'autres entailles plus rapprochées et à chaque fois, je nettoie un petit peu la pointe du couteau avec un papier. بعد زينتها على هذا الشكل هكا بالسكين مرة كنمسح الفوق ديال الموس كنمسحو. Ensuite, j'ai piqué avec un cure-dent à plusieurs endroits. Voilà. Et je vais enfourner maintenant la galette à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. من بعد تكيتها بالعود ديال السنان من هنا ومن هنا من الجنيبات كاع تكيتها ودرتها طيب في فران سخون على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة تقريبا. Donc j'ai dû baisser un petit peu la température les 10 dernières minutes à 175 pour la faire dorer. العشرة دقائق الأخرى حبست شوية نقصت من الحرارة هبطتها ل 170 درجة باش ما تحرقش ونخليها طيب على خاطرها. La galette est bien brillante. J'avais préparé un sirop pour le mettre dessus, mais j'ai dit ce n'est pas la peine puisqu'elle brille déjà comme ça, naturellement. كما شفتوا la galette كتبري ما درت لها لا سيرو لا والو جدتو ولكن ما درتوش قلت راهي كتبري بلا ما ندير لها. Elle est encore un peu tiède, mais elle est bien croustillante et très bonne. Voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفة نتاع اليوم تعجبكم إن شاء الله وتجربوها ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.